नमस्कार बंधुगण समस्त को स्वागत। बहुत ही बड़ खुशी अपडेट नहीं आसचु आपण मानक पई जो मानकर गोटे गोटे राशन कार्ड अच्छी से माने वर्तमान माले माल हेबे। जो माने चाउल पाउछंती से मानकु वर्तमान मिलबो सरकार को तरफ डबल चाउल माने आपण जदी मुंड पिछा 5 केजी चाउल आगरो पाउथिले वर्तमान आपण प्रत्येक मासरे 10 किलो चाउल पाइबे। धरी नियंतु आपणक फैमिली रे जदि आपण 5 जण सदस्य अछंती एवं आगुरु आपण 5 जण को 25 किलो चाउल पाउथिले किंतु वर्तमान एबे कोन हबो जण प्रति डबल चाउल माने 5 जण को आपण जो 25 किलो पाउथिले वर्तमान सेटा आपणकर 50 किलो चाउल पाइबे। भाबी नियंतु आपण मानक डबल प्रॉफिट हेबा को जाउची, डबल लाभ रे आपण माने रहिबे। तो बंधुगण जो माने पंचायत ऑफिस रु किंबा कोनोसी कंट्रोल दुकान रु चाउल नियंती से माने समस्ते वर्तमान कौन सी बाइक फाइक रे आसीबिने सीधा गोटे बड़ गाड़ी नेकी आसीबे एवं चाउल धरिकी जीवे घर को। देखंतु सरकार को तरफ रु बहुत बड़ घोषणा है सारी जोटा कि आमर खाद्य जोगाण मंत्री आपण माने जानिथिबे किछि लोक ए बड़ घोषणा कर सारछंती समस्तंकर चाउल डबल हेबो। जो माने 5 किलो चाउल पाउथिले से माने 10 किलो चाउल पाइबे एवं जहाँ परिवार जदि 5 जण अछंती से माने जदि 25 किलो पाउथिले 50 किलो पाइबे। कहा परिवार जदि 10 जण फैमिली मेंबर अछंती से माने 1 क्विंटल चाउल पाइबे। तो बहुत बड़ अपडेट जो माने राशन कार्ड हिताधिकारी अछंती। तो ए चाउल आपण मानको केमिति मिलबो केबे मिलबो सेबो सब आज विस्तार भाबे जानिबा ए वीडियो रे। तो समस्त को अनुरोध वीडियो को बिना काटिकी शेष पर्यंत देखंतु जा फल सब किछि जानि परिबे सब किछि सुविधा केमिति केबे पाइबे सब जानि परिबे। चलंतु वीडियो को विस्तार रे देखिबा विस्तार जानिबा आपण मानकर ए माल ऑफर आपण मानको केबे मिलिबो सरकार को तरफ रु केबे आपण 10 किलो चाउल मुंड पिछा पाइबे। देखंतु बंधुगण सरकार कर किछि दिन आगरु गोटे बड़ घोषणा होइथिला कि जो मानकर अयोग्य हिताधिकारी अछंती से मानकर राशन कार्ड को बहुत जनकर काटी दिया जाइछि। तो वर्तमान कौन हेबो आपण को खुशी डबल हेबा को जाउछि। केवल चाउल नहे आपण मानकु किरोसिन गहम मिलवा सहित आपण को चीनी डाली समस्त सामग्री आपणकर राशन कार्ड सहित ऐड हेबो। आपण मानकु से सब जिनिस उपलब्ध हे परिबो सरकार को तरफ रु। तो से सब आगामी दिन रे विजन प्लान अछि सरकार को किंतु एई 10 किलो चाउल को बहुत शीघ्र सरकार देबा को जाउछंती। तो बंधुगण वर्तमान एथि प्रति बेसी जोर दिया जाउछि कि आपनको यथा शीघ्र से चाउलटा 10 किलो करा जिवो एवं आगामी दिन रे आपनकर प्रत्येक राशन सेंटर रे किंबा आपनकर पंचायत ऑफिस रे चाउल डाली आपनकर चीनी आपन किरोसिन से सब उपलब्ध है। देखंतु आपण किरोसिन रो केते वर्तमान रेट बढ़ुची। जो माने बाहर डीलर आणुछंती से माने कस्टमर मानको देउ नहंती एवं से माने बाहर ब्लैक रे बिकुचंती जहा कि वर्तमान 120 130 एमिति रेट रे बिकी कि से माने मालामाल होचंती। तो वर्तमान जो कस्टमर माने जो उपभोक्ता माने अछंती से माने से ठारू न आनिकी वर्तमान पंचायत थ्रू किंबा आपनकर जो को डीलर अछि से थ्रू वर्तमान समस्त को उपलब्ध करा जिवो जहा फल आपण मानकर खुशी डबल हेबा को जाउची। आपण मानकु सरकार डबल ऑफर देइछंती। तो बंधुगण आपण माने जानिथिबे एबे किछि अल्प किछि दिन होची महंगा रे गोटे मीटिंग हेतला जोटे कि हमर खाद्य जोगाण मंत्री डिक्लेयर करि सारचंती कि सरकार को सहित आलोचना होई सारिची जोटा कि आपण मानकर 10 किलो चाउल रो बाकी जो प्रोसीजर अछि आपणकर किरोसिन गहम डाली चीनी रो सेटा भविष्यत रे आपण मानको मिलिबो किंतु 10 किलो चाउलटा मिलवा बहुत सुनिश्चित। कारण आपण माने जानिथिबे आगामी दिन रे पंचायत इलेक्शन अछि तो सरकार को गोटे मास्टर स्ट्रोक तो समस्तंकर चाउल को जेमिति 10 किलो बढ़ाई देले समस्तंकर पाखरु भोट हेतेबे सेटा गोटे मास्टर स्ट्रोक देबा को जाउछंती एवं बहुत तुरंत आपण मानकर चाउल मिलिबो। तो बंधुगण चलंतु जानिबा आपनकर एग्जैक्ट डेट जोटा आपण केबे आपनकु 10 किलो चाउल मिलिबो तार परफेक्ट डेट जानिबा को मासरो आपनकु 10 किलो चाउल मिलिबो। तो आपण मानको गोटे रिक्वेस्ट अनुरोध गोटे कि आपण चैनल को सब्सक्राइब करके रखि थांतु कारण आमे प्रत्येक जिनिसर अपडेट आपण मानको पाखो पहुंचुछु जेहेतु आपणकर एटा गोटे पब्लिक इन्फॉर्मेशन चैनल ताहले आपणकर प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपण वीडियो माध्यम रे हमर ठारू पाई पारिबे जेमिति कि हमर सुभद्रा योजना हो कोनोसी किसान योजना हो पीएम किसान सीएम किसान
କୌଣସି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଯୋଜନା ହେଉଛି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାହା ବି ଯୋଜନା ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅପଡେଟ୍ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଆପଣ ସହଜରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତରଫରୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହିସାବରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସରକାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ କହିଲେ କି ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପନିପରିବା ଏମିତି ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ ଯେମିତି ହେଇକି ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣୁଥିବେ ଚାଉଳର ରେଟ୍ କେତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ୁଛି। ତ ସେଇଟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଣିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଚାଉଳ ଦରକାର, ତ ଚାଉଳ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 5 କିଲୋ ଜାଗାରେ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯାଉଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 5 କିଲୋ ଜଣେ ଯଦି ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା 5-10 ଦିନ ଭିତରେ ସରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯଦି 10 କିଲୋ ମିଳିବ, ତାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଆଉ 10-15 ଦିନ ସେଟାকে ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାଉଳକୁ 10 କିଲୋ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଏଇ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିରୋସିନର ସ୍କାମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ହଜାର ହଜାର ଲିଟର ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି, କିରୋସିନର ଗୋଟେ କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଡିଲର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିରୋସିନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିରୋସିନ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବ୍ଲାକ୍ରେ ବିକା ଯାଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ହିସାବରେ କିରୋସିନକୁ ବ୍ଲାକ୍ରେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ଆଣିକି ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଲର ଥ୍ରୋରୁ ନେଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଲର ବି ଲାଭବାନ ଅଛି। ତାକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ କିରୋସିନ, ତା ସହିତ ଆମର ଗହମ ଯେଉଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ରହିଛି, ତାପରେ ଡାଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଚିନି, ସେ ସବୁକୁ ଫୋକସ୍ କରିକି ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର SOP ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନୀତି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଯାକ ଆଭେଲେବଲ୍ ହେଇପାରିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆରୁ ରାଶିର ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସେ ନିୟମରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ନିୟମରେ ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯାହାର ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସୁବିଧା ମିଳିବ। ତ ଆମେ ମେନଲି ଫୋକସ୍ କରିବା ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ, ସେଥିର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଗହମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ଗହମ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସରକାର ଗହମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତ ତାକୁ ବି ଫୋକସ୍ କରିକି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗହମ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ଯେମିତି ସେମାନେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର ଯେମିତି ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ସେଥିରୁ ଟିକେ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବେ, ତାହା ବି ଫୋକସ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗହମକୁ ବି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲା, ବହୁତ ଦିନରୁ ଆମକୁ ଚିନି ବି ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଲରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି ଜନସାଧାରଣ ତାର ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ସେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଚିନି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଡାଲି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଜାଣିବା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ରହିନାହିଁ, ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି, ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆସିବନି, ଯେହେତୁ SOP ଜାରି ନ କଲା ଯାଏ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ମିଳିବନି। ତ କନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଆସୁଛି କି ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନଭେମ୍ବର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ ନହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର SOP ଜାରି ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯିବ କି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ 5 କିଲୋ ଜାଗାରେ 10 କିଲୋ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିଯିବ। ଏହା ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନର ଫୁଲ୍ ମାହୋଲ ଗରମ ଅଛି, ତ ଏ ଭିତରେ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ଏଥିର SOP ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାରି କରାଯିବ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଏଇଟା ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଲେଣି, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ, ନଦେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଟ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଏବେ ହାଏ। ଯଦି ସେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ନ ଦେଲେ ସେ ଫସିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ହେବ।
तो निश्चित भाव में जदि प्रमाण खोजुଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିडिଓରେ से वीडियो क्लिप आनिकी आपण मानक देखेबी जो खाद्य जोगाण मंत्री ऑलरेडी डिक्लेयर कर सारी तो आपण मैंने कमेंट करंतु जदि से वीडियो देखा चाहूँगी ताले निश्चित भाव में आपण मानक से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो बंधुगण आगामी दिन में बहुत सारा जहाँ जहाँ भी योजना अच्छी से सबूर अपडेट आपण मानक पहुँचेबू आउ चाउल भी जब तुरंत आपणकर एसओपी कि नोटिफिकेशन आसीगला ताले आपण मानक तुरंत पहुँचेबू आपण मैंने निहाती भाव में बहुत बड़ सुविधार लगा जाउछंती आपण माने बहुत खुशी हेबे एमती 10 किलो चाउल निहाती भाव गोटे गरीब लोक पाई बहुत उपकार हेबो एटा। तो समस्ते आम संगे जोड़ी होकर रही था हमारे वीडियो को भल पाइबा देउ थांतु आउ गोटे लाइक कमेंट निश्चित करबा भूलिबेनी। धन्यवाद नमस्कार एवं गोटे हाइप करेंगे लास्ट जो गवर्नमेंट बॉक्स पाखे आप गोटे हाइप बटन सेटा को टिके टच करेंगे जहाँफल से हाइप हो पार वीडियोटा समस्त पाखक पहुँची पार। धन्यवाद बंधुगण नमस्कार।